بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد. لازلنا مع دروس الرياضيات domaine de définition fonction avec racine carrée. المثال الأول exemple 1 f de x est égal à x racine de x moins 1. الدالة الأولى المثال الأول الدالة الأولى f de x تساوي جذر مربع x ناقص 1. نذكر بأن القاعدة racine de u entraîne que u est supérieur ou égal à 0. لا توجد إلا إذا كانت u supérieur ou égal à 0. N'existe que si u est supérieur ou égal à 0. هذه هي القاعدة لا loi la règle. Et donc, l'ensemble de le domaine de définition, c'est l'ensemble des nombres qui ont une image réelle à travers la fonction. Ce sont les nombres, l'ensemble des nombres qui ont une image à travers la fonction. في هذه الحالة هذه x moins 2 il faut que x moins 2 moins 1 est supérieur ou égal à 0, ce qui entraîne que x est supérieur ou égal à 1. Donc, domaine de définition df est égal à 1 plus l'infini. 1 plus l'infini. هذه النتيجة للمثال الأول. بالنسبة إذن نمسحه c'est l'exemple 1. Exemple 2. Exemple 2. f de x est égal à racine de x au carré moins 4. Et si on applique la règle إذا طبقنا القاعدة x au carré moins 4 supérieur, il faut qu'il soit supérieur ou égal à 0. لابد أن تكون أكبر أو تساوي من 0. On a une équation de deuxième degré. C'est x au carré. x أس 2 de deuxième degré. On va étudier le signe de cette équation pour savoir à quel moment elle est positive et à quel moment elle est négative. يعني سندرس جدول التغيرات لكي نعلم متى تكون موجبة ومتى تكون سالبة. إذا صورنا جدول التغيرات إذن هنا les x وفي 2 في ناقص 2 تتولي هذه تساوي لأن x au carré moins 4 est égal à x moins 2 facteur de x plus 2
supérieur ou égal à 0. نعم، إذن x وهنا x plus 2 وهنا x moins 2 وهنا في الأخير x plus 2 facteur de x moins 2. بالنسبة متى تكون هذه صفر؟ إذا كانت ناقص 2 ها ناقص 2. ومتى تكون هذه تساوي صفر؟ في 2 في 2. إذن 0 هذه تتساوي صفر في ناقص 2 est égal à 0 si x est égal à moins 2, ou ici x moins 2 égale à 0 lorsque x est égal à 2. فوق moins 2 x plus 2 positif موجبة. وقبل ناقص 2 مثلا ناقص 3 غتعطينا نيجاتيف، إذن سالب. وهنا كذلك فوق الاثنان 3 مثلا ستعطينا النتيجة موجبة، وأقل من 2 واحد مثلا تعطينا هنا النتيجة سالبة. إلى ضربنا موان فوا موان 2 في السالب في السالب يعطينا الموجب، صفر في رقم يعطينا صفر، موجب في سالب يعطينا سالب، بوزيتيف نيجاتيف يعطينا نيجاتيف، رقم في صفر يعطينا صفر. وهنا بوزيتيف بوزيتيف سالب، موجب في موجب يعطينا موجب بوزيتيف. إذن هذا هو لو طابلو دو فارياسيون. نعم، إذن النتيجة هنا، إذن غادي ناخدو النتيجة اللي تتكون موجبة. إذن دي دو اف، دي دو اف l'ensemble de définition est égal à R l'ensemble R كله ناقص ياش؟ ناقص هاد البلاصة اللي تترد لنا هادي نيجاتيف، لأن رقم راسين ديال ان نومبر نيجاتيف نيكزيست با، يعني جذر مربع رقم سالب لا يوجد. إذن غادي نقصو هاد الانترفال، هاد الانترفال فيه ناقص 2 حتى لناقص 2، لكن ناقص 2 خصها تبقى عندنا. إذن غادي نخرجو هاد الانترفال هذا ناقص 2 تخرجت من راها موجودة. إلا درنا ناقص 2 صفر، راسين دو زيرو اكزيست، راسين كذلك 2 racine de 0 existe. Donc, l'ensemble de définitions, c'est R ناقص moins, on écrit comme ça ou bien comme ça. الكتابتين صحيحتين، les deux écritures existent. Donc, moins l'intervalle de moins 2 jusqu'à 2, avec 2, moins 2 et dans l'ensemble de définition, et 2 et moins 2 existent dans c'est pour cela on a extrait les deux extérieurs. هذا المثال الثاني. المثال الثالث، إذن on efface، نمسح المثال الثاني. مثال ثاني. إذن هنا
نذكر la règle racine de U existe si U est supérieur ou égal à 0. ودائما la procédure يعني الطريقة اللي غادي نحلو بها يعني التمرين. أولا غادي étudier le signe de l'expression sous la racine. إذن أول حاجة الخطوات أول خطوة étudier le signe يعني ندرس إشارة يعني هي واش بوزيتيف واش سالبة ولا موجبة. le signe étudier سندرس le signe de l'expression يعني التي تحت جذر مربع sous la racine. الخطوة الثانية وهو exclure يعني تنخرج exclure les intervalles pour lesquels l'expression est négative. إذن غادي نحيدوه داكشي اللي تحت من إلا لقينا أن انترفال نيجاتيف خصنا نحيدوه لأن خص ما يكونش هذا نيجاتيف. إذن هذا هو الخطوات. إذن نمسح هذا التذكير. نعم نمسحوا هذا التذكير. إذن هنا غادي نعطيو دي زيكزيرسيس أمثلة تمارين exercice. L'exercice 1 f de x est égal à racine de x plus 3. نطبقوا القاعدة. إذن on vérifie la règle x plus 3 supérieur strictement ou égal à 0, ce qui entraîne que x est supérieur ou égal à moins 3, ce qui entraîne que d de f est égal à moins 3 plus l'infini. donc هذا بالنسبة المثال الأول. exemple 2 f de x est égal à racine de x. إذن كذلك هنا x خصها تكون il faut que x est supérieur ou égal à 0. Cela veut dire que d de f est égal à 0 plus l'infini, ou bien on écrit r plus. هذا كذلك المثال الثاني. المثال
الثالث نمسح exemple 3. exemple 3. exemple 3. f de x est égal à racine de x au carré moins 9. x au carré moins 9 supérieur ou égal à 0. نطبق القاعدة la règle. Ce qui entraîne que x moins 3 facteur de x plus 3 supérieur ou égal à 0. علاش؟ لماذا؟ Pourquoi? Parce que ici si on remplace 3 إذا عوضنا بثلاثة غتعطينا صفر. إذا يمكننا نعملو بإكس ناقص 3 وإلا عوضنا بناقص 3 تعطينا كذلك صفر. إذا يمكننا نعملو بإكس ناقص 3 اللي هو إكس بلس 3. إذا هنا باش نعرفوا جدول التغيرات فخصنا نديرو الطابلو. لو طابلو هو هذا. إذا عندنا الإكس، عندنا الإكس بلس 3، عندنا الإكس موان 3، عندنا لا ملتيبليكاسيون إكس بلس 3 فاكتور دو إكس موان 3. بالنسبة فوقاش تتكون الإكس بلس 3 تساوي صفر في ناقص 3. إذا هنا وفوقاش تكون إكس موان 3 تساوي صفر إيكال 0 أون 3 دونك 0. أقل من ناقص 3 هنا الخارج سالب يعني نيجاتيف، وهنا بوزيتيف موجب. هنا كذلك فوق 3 هذا موجب، إكس ناقص 4 مثلا فغتعطينا موجب ناقص. إذا غادي نجيو لا ملتيبليكاسيون إكس بلس 3 هنا ناقص في الناقص يعني نيجاتيف بوزيتيف. رقم في صفر غيعطينا صفر، وهنا بوزيتيف نيجاتيف غيعطينا رقم نيجاتيف، وهنا رقم في صفر غيعطينا صفر، وهنا بوزيتيف غيعطينا بوزيتيف. إذن هذا هو جدول التغيرات يعني نتاع هاد الرقم. إذن النتيجة هو d de f est égal à r ناقص هاد الانترفال اللي لكن ناقص 3 و3 داخلين. إذن موان 3 و 3 هكا r ناقص التعبير الرياضي تيديرو هكا لأن ماشي أرقام هادو دي زانترفال. هذا هو النتيجة ديال الإكزامبل 3. نمسحه ونعطي المثال بالمثال الرابع. المثال الرابع Exemple 4. Exemple 4 عندنا f de x est égal à racine de x au carré plus 7. هذا لما تنفحصوه x au carré plus 7 chaque x dans R هذا غادي يكون supérieur à 0. كيف ما عوضنا الإكس سواء بأرقام موجبة أو بأرقام سالبة في R يعني chaque x dans R négatif ou bien positif quel que soit x x au carré plus 7 supérieur ou égal à 0. إذن ما غنحذفو حتى شي رقم من l'ensemble de définition. Donc d de f est égal à R كلها R كامل. لأن فاش تنديرو الجدول غادي نقولو بأنه هنا موان لانفيني وهنا بلس لانفيني، وهذه x au carré plus 7 دائما بوزيتيف من موان لانفيني حتى
البلس لانفيني، إذن دي دو اف هو ار كلها. إذن نمسح المثال الرابع. المثال الخامس Exemple 5. Exemple 5. On a f de x. On a f de x est égal à racine de x moins 2 facteur de x plus 3. x moins 2 facteur de x plus 3 متى يكون أكبر أو يساوي؟ إذن ضروري من لو طابلو دو فارياسيون، يعني جدول التغيرات. غادي نديرو الإكس هنا، وغادي نديرو سيدي إكس بلس 3 هنا، ونديرو إكس موان 2 ici. Et ici la multiplication الضرب بيناتهم. متى تكون x plus 3 égale à 0 في moins 3، ومتى تكون x moins 2 égale à 0 في 2. هاي إذن هذه هنا غادي تكون صفر، وهذه هنا ستكون صفر égale à 0 à moins 3 égale à 0 à x moins 2 à 2. ou x plus 3 à moins 3. inférieur à moins 3 négatif، النتيجة négatif. supérieur à moins 3 النتيجة هنا positif. وهنا كذلك في 2 صفر، أقل من 2 négatif، وهذا positif موجب. la multiplication إذن غنضربوا هذا الرقم، هذه الإشارة في هذه الإشارة تعطينا إشارة زائد. رقم في صفر يعطينا صفر، هنا نيجاتيف، وهنا رقم في صفر، وهنا بوزيتيف تعطينا بوزيتيف. إذن دي دو اف هو دي اف est égal à r كلها ناقص هاد الانترفال اللي هاد الانترفال هذا cet intervalle qui est négatif, ولكن moins 3 ou 2 est inclus dans le D2F, يعني moins R moins l'intervalle moins 3 2. إذن moins 3 ou 2 dans l'ensemble des définitions. Il existe. Et donc on efface l'exemple 5 et on va faire l'exemple 6. Exemple 6. Exemple 6. المثال السادس. f de x est égal à racine de 2x moins x moins 1. إذن 2x au carré moins x moins 1 il faut qu'il soit supérieur ou égal à 0. لا نعرف يعني دائما بسهولة الخارج، يعني les valeurs qui rendent 2x moins x moins. إذن سنطبق القاعدة. on utilise le discriminant. De ax au carré plus bx plus c est égal à 0. Et donc, le discriminant b au carré moins 4ac. Au x et x est égal à moins b plus ou moins racine de delta sur
2A. إذن سنطبق هذه القاعدة. إذا طبقناها دلتا تساوي الأ هي 2. دونك بي أو كاري، بي أو كاري هو ناقص 1 أو كاري، ناقص 1 أو كاري، موان 4 أ هي 2 في 2 في أ سي، سي هو ناقص 1. إذن النتيجة هي 9. دونك إكس تساوي 1 اللي هو ناقص بي، ناقص بي هو ناقص 1 هي 1 أو بلوز أو موان 3 راسين دو 9 هي 3 على جوج أ، جوج في جوج، جوج في جوج هي 4. إذن غادي تساوي لنا ناقص 1 على جوج، ناقص 1 على جوج غادي تساوي لنا بلوز او موان. إذن غادي تساوي إكس تساوي 1 est égal à 1 et إكس تساوي moins 1 demi. إذن جوج ديال الحلول عندها. دونك لو طابلو دو فارياسيون غادي نديروه هو هذا لو طابلو دو فارياسيون إكس و moins 1 demi وهذا 1. وبالنسبة لهنا إكس بلس 1 demi و إكس moins 1. إكس moins 1 لأن هادو هما الحلول، داكشي علاش درنا هنايا إكس ناقص 1 هي زائد و إكس ناقص 1 هنا، والضرب هو هذا إكس بلس 1 demi سور إكس موان 1 demi باش نشوفو الإشارة ديال هاد. إكس بلس 1 demi تتكون صفر هنا، و إكس موان 1 تتكون صفر هنا. فوق الآن هذه تتكون موجبة وهنا سالبة، وهنا فوق تتكون هنا موجبة وهنا سالبة. إذا إلا درنا ناقص في ناقص، موان فوا موان بلس صفر في ان نمبر 0 بلس موان رقم في صفر بلس. إذن هذا هو جدول التغيرات. نعم. دونك D2F est égal à R كلها ناقص هاد الانترفال اللي نيجاتيف، لان خصنا تكون اللي تحت لا راسين يكون بوزيتيف. دونك غادي نحيد موان 1 دومي وهنا 1، وغادي يكون هذا هو جدول هذا هو لونسومبل دو ديفينيسيون دو سيت فونكسيون. إذن أقف إن شاء الله تعالى عند هذا الحد وأكمل في درس مقبل إن شاء الله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.